कायनात के बेनियाज मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन वो मोहम्मद दस्ते दुआ को बुलंद करता है, कहता है मेरे माबूद एक वली दे दे। अभी तक उसने कोई ख्वाहिश नहीं की। अगर नजरें भटकी या बात इधर से उधर हो गई तुम्हें मौजू नहीं समझ में आएगा, अब्बास नहीं समझ में आएगा। अच्छा सरकार मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। वो मोहम्मद जो अपनी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं कर रहा है, उसने दस्ते दुआ को बुलंद किया, मेरे माबूद मुझे एक वली दे दे। मोहम्मद की दुआओं का सिला यह हुआ कि 13 रजब को खाने काबा में अली आ गया। हाँ बिल्कुल वाज़ेह बात है। मोहम्मद की दुआओं का सिला ये हुआ खाने काबा में अली आ गया। अच्छा, अली ने भी अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की, जो भी मिला बिन मांगे मिला। फातह खैबर बिन मांगे, फातह खंदक बिन मांगे, फातह बदर हुनैन बिन मांगे, बतूल का शौहर बिन मांगे, हसनैन का बाबा बिन मांगे, काबे में विलादत बिन मांगे, मोहम्मद के हाथों पे जो है सबसे पहली सवारी बिन मांगे, मोहम्मद के हाथों पे पहली सवारी। सारी चीजें अली को बिन मांगे मिलती रही। कहा फातह खैबर बिन मांगे, फातह खंदक बिन मांगे, बतूल का शौहर बिन मांगे, बाबे मदीनतुल इल्म बिन मांगे, हर दरवाजा हरबुल सिल्म बिन मांगे, उमूदुल इस्लाम बिन मांगे, मरकज़े दायरे उस्साम बिन मांगे, कंबर का मौला बिन मांगे, अबूजर का आका बिन मांगे। अल्लाह ने कहा अली सब कुछ बगैर मांगे दे रहा हूं, लेकिन जब तक अब्बास मांगोगे नहीं अब्बास मिलेगा नहीं। अल्लाह अकबर, अब्बास मांगोगे नहीं अब्बास मिलेगा नहीं। यूं जो है अली ने दस्ते दुआ बुलंद किया। अली की दुआओं का सिला ये हुआ कि 4 शाबान को बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास की विलादत हुई। अच्छा, जब विलादत हुई तो सरकार मामला ये हुआ कि जो है अब्बास की विलादत सुबह सादिक के वक्त हुई। आओगे एक मरहले तक आओगे, ये जो बुजुर्गान बैठे हैं ये भी जवान होंगे, अली के इश्क में जवान होंगे। अच्छा, अब्बास की विलादत सरकार 4 शाबान को हुई। 4 शाबान को किस वक्त हुई? सुबह सादिक के वक्त बाबुल हवाइज हजरत अब्बास की विलादत हुई। 4 शाबान किस वक्त हुई मेरे भाई? सुबह सादिक के वक्त। सुबह सादिक यानी अंधेरा चला जाता है, उजाला आ जाता है। जुमला नजर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता जवान कितने बेदार होंगे। अब्बास की विलादत किस वक्त हुई? सुबह सादिक। मतलब ये कि उजाला आ गया, अंधेरा चला गया। इसका मतलब अब्बास के आने से उजालों को जिंदगी है, अंधेरों की मौत है। है तुमने भाई आंकड़ा अदा किया। अब देखना सरकार बाबुल हवाइज की विलादत 4 शाबान सुबह सादिक के वक्त हुई। अच्छा, मैंने दुनिया का दस्तूर देखा है कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। हाँ, तुमने भी देखा होगा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, बेटा ऐसा है कि 9 लाख को किसी बात का खौफ नहीं है, बस एक बात का खौफ है, सबसे सामना हो जाए, अब्बास से सामना ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख लो भाई, सबसे सामना हो जाए, अब्बास से सामना ना हो। 9 लाख को बस एक बात का खौफ है, सबसे सामना हो जाए, अब्बास से सामना ना हो। अच्छा, बाप कैसा है? बाप ऐसा है कि ये जो मुसलमान थे, ये जो है मोहम्मद मुसलमानों को लेके आए थे और कोशिश कर रहे थे जंग जीत ली जाए, जंग जीत ली जाए। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, 39 दिन आ गया सरकार, लेकिन जंग फतह ना हुई, जंग फतह ना हुई। 39 दिन हो गया। बाप कैसा है मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद से आऊंगा बेटे पे। बाप ऐसा है कि 39 दिन तक जंगे खैबर फतह ना हुई। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को देखा, कहने लगे मैं न कहता था सच्चा नबी नहीं है, मैं न कहता था सच्चा नबी नहीं है, मैं न कहता था। जब मोहम्मद ने एक ऐलान कर दिया था खैबर के पहले दिन कि ये जंग हम जो है 40 दिन में फतह कर लेंगे, 39 दिन हो गया सरकार, कोई बात नहीं हुई, कोई मरहला नहीं आया। 39वीं की शाम को मुसलमान परेशान हो गए, मैं न कहता था ये सच्चा नबी नहीं है, मैं न कहता था। ये
बात सरकार मुसलमानों की रसूल ने सुनी। जैसे ही ये बात रसूल ने सुनी, मुसल्ले को लिया, सलमान को बुलाया, एक गार में चले आए। गार में दस्ते दुआ को बुलंद करके तेरा सच्चा नबी कहता था, तेरा पाक नबी कहता था, मेरे माबूद मैं ना कहता था उसे आने दे, तूने कहा उसे वही रहने दे। मैं ना कहता था उसे आने दे, तूने कहा उसे वही रहने दे। आज मैं अकेला घिर गया हूं दुश्मनों के दरमियान। 39 दिन हो गए, जंगे खैबर फतह नहीं हुई। याद रखना, अगर कल खैबर ना फतह हुई तो ये तेरा सच्चा मोहम्मद मैदान में गिरेबान को चाक करके आएगा। मेरे अल्लाह, याद रखना, मोहम्मद को जितने जख्म आएंगे ये मोहम्मद को जख्म ना आएंगे, तेरी शरीयत को जख्म आएंगे, तेरे दीन को जख्म आएंगे। अभी मोहम्मद दस्ते दुआ को बुलंद करके दुआ कर रहा था, जिब्राइल का नुज़ूल हुआ। कहा मोहम्मद परेशान क्यों हो? कहा मैं न कहता था अल्लाह से उसे आने दे, उसने कहा उसे वही रहने दे। आज 39 दिन हो गया है, खैबर कहीं फतह नहीं हो रही है। याद रख, जाके अपने अल्लाह से कह देना, अगर कल खैबर ना फतह हुई तो ये मोहम्मद मैदान में चला आएगा। जिब्राइल ने मोहम्मद को देखा, मुस्कुराने लगे। मोहम्मद ने कहा जिब्राइल मैं परेशान हूँ, तू मुस्कुराता क्यों है? कहा तेरा अल्लाह चाहता था कि तू परेशान होगा। क्या मतलब? 39 दिन हो गए, खैबर फतह नहीं हुई, क्यों मेरा अल्लाह चाहता था मैं परेशान हो जाऊं? कहा है मोहम्मद, तूने मुसलमानों को बताया हज कैसे करना है, तूने मुसलमानों को बताया ज़कात कैसे देनी है, तूने मुसलमानों को बताया रोजा कैसे रखना है, तूने मुसलमानों को बताया नमाज कैसे पढ़नी है, लेकिन तूने अपने मुसलमानों को यह नहीं बताया जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए उन्हें करना क्या है? क्या करना है? कहा जाके अपने मुसलमानों से कह दे जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो पढ़े ना दे अली जैसे ही मोहम्मद ने दुआ को तमाम किया, यूं मुसलमानों के दरमियान आए, मुसलमानों के दरमियान आके ऐलान करने लगे, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। क्या कहा? कल मैं अलम मर्द को दूंगा। भाई मुझे पता है, मुझे खबर है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कल मैं अलम मर्द को दूंगा, जर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा, हैदर कर्रार को दूंगा। कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। अच्छा, ये जंग इंसाफ से बताइए किसके दरमियान हुई थी? कहा किसके दरमियान हुई थी? कहा यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान ये जंग हुई थी। मोहम्मद ने ऐलान क्या किया मेरे भाई? मोहम्मद ने ऐलान किया सरकार कि कल मैं अलम मर्द को दूंगा। दौरे हाजिर पे आ गया हूं। जंग हुई थी यहूदी और मुसलमान के दरमियान। अच्छा, मोहम्मद ने ऐलान किया कल मैं अलम मर्द को दूंगा, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। मोहम्मद ने ऐलान करके पैमाना बना दिया। याद रखना, यहूदियों के मुकाबले में या अली जाता है या अली खामनाई। अल्लाह अकबर। यहूदियों के मुकाबले में अली या अली खामनाई। अच्छा सरकार, बात आ गई है तो अर्ज कर दिया जाए। आप समझते हैं कि सरकार जो है, ये जो जंग होती है यूं ही आम तरीके से हो जाती है, इधर जो है इधर से हमला हुआ, उधर से, आप समझते हैं आसानी से जंग हो जाती है? आसानी से नहीं होती। मामला क्या होता है, हम समझते हैं कि ऐसे जंग हो जाती है कि किसी का यहाँ पे आम का दरख्त है और जो है किसी ने आम तोड़ लिया, चच्चा पहुंच गए लाठी वठी लेके, कहा कैसे आम तोड़ लिया तुमने? अब पता चला कि 10 साल तक बोल बातें नहीं है, काहे का लाठी लेके आवा रहे। तो ये सब मामला होता है। हम समझते हैं ऐसे ही मुल्कों की भी जंग हो जाती है, लेकिन मेरे भाई याद रखना, मुल्कों की जंग ऐसे नहीं होती। फिर कैसे होती है? सबसे पहले जो जंग करने वाला मुल्क होता है वो किसी रिसर्चर को बुलाता है। सुन लेना मेरे भाई, रिसर्चर को बुलाता है। रिसर्चर को बुला के पूछता है, ये बताओ जिसपे हम हमला करने वाले हैं वो मुल्क कैसा है? अच्छा, रिसर्चर जो है बैठा हुआ था, उसने कहा कि जिस मुल्क पे आप हमला करने वाले हैं उस मुल्क का नाम है ईरान। हाँ, क्या? जिस मुल्क पे आप हमला करने वाले हैं उस मुल्क का नाम है ईरान। जिस मुल्क पे आप हमला करने वाले हैं
अली वाले रहते हैं। कहा अच्छा इनकी तारीख क्या है? कहा इनकी तारीख बड़ी पुरानी है। इनकी तारीख ये है, इन्होंने पहली जंग करी, पहली जंग को फतह कर लिया, जंगे बद्र कर ली, जंगे बद्र को फतह कर लिया, जंगे ओहद करी, जंगे ओहद को फतह कर लिया, जंगे खंदक करी, जंगे खंदक को फतह कर लिया, जंगे खैबर करी, जंगे खैबर को फतह कर लिया, जंगे सिफीन करी, जंगे सिफीन को फतह कर लिया, जंगे जमल करी, जंगे जमल को फतह कर लिया। इनकी तारीख बड़ी तवील है और ये हर जंग में फतह करके आते हैं। लेकिन एक जंग में मामला ऐसा हुआ था कि इसका सच्चा रसूल सारे दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ तन्हा खड़ा था। मुसलमान खौफ के मारे कोई पहाड़ पे चल रहा था, कोई कहीं जा रहा था, मुसलमान अपने सच्चे नबी को छोड़ के भाग रहा था। कहा अच्छा मुसलमान मैदान छोड़ के भागता भी है? कहा हाँ मुसलमान मैदान को छोड़ के भागता भी है। कहा फिर तो इन पे हमला कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही ईरान पे हमला होगा सारे मुल्क पीछे हो जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम उसको रिसर्चर ने सब बता दिया था, लेकिन ये बताना भूल गया जहां सारे मुसलमान अपने नबी को छोड़ के भाग गए थे, अली मैदान में तन्हा खड़ा था। अल्लाह अकबर। जहां सारे मुसलमान मैदान छोड़ के भाग गए, वहां अली मैदान में तन्हा खड़ा था। अच्छा हमला तो हुआ, और ऐसा हमला हुआ सरकार, जब तक हमला नहीं हुआ था मैं समझता था कि ईरान और इस्राइल जो है, अमेरिका जो है ईरान का मुकाबला कर लेगा और ईरान को इसको नाबूद कर देगा। नौजुबिल्लाह मेरा ये ख्याल था, क्योंकि इस्राइल और अमेरिका जो है इस वक्त के सुपर पावर है, सुपर पावर है। मैं समझता था जब तक हमला, अच्छा जब तक जो है अमेरिका ने ईरान को छेड़ा नहीं था, मैं समझता था ये बड़ा ताकतवर है, बड़ा पावरफुल है। लेकिन तारीख ने लिखा, दौरे हाजिर पढ़ रहा हूं, तारीख ने देखा कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमला हुआ, ऐसा हमला ईरान ने किया, ऐसा हमला ईरान ने किया, यादगार जमाना हो गया। अच्छा जैसे ही हमला हुआ फौरन कहा कि नेगोशिएशन के लिए आ जाओ, रुक जाओ, जंग को रोक दिया जाए, जंग को रोक दिया जाए। मैंने कहा भैया तुझे तो मैं बड़ा सुपर पावर समझता था, बड़ा ताकत वाला समझता था, लेकिन अभी जंग की इब्तिदा हुई, तू कह रहा है जंग को रोक दिया जाए, जंग को खत्म कर दिया जाए, जंग को तमाम कर दिया जाए। कहा मैं इनकी तारीख जानता हूँ, कहीं ये हमला करते करते 39 दिन तक पहुंच गए तो अल्लाह जाने 40वें दिन कौन आएगा। जो है जंग होती रही, जंग को रोक दिया जाए, जंग को तमाम कर दिया जाए, जंग को खत्म कर दिया जाए। क्या मामला है, क्या वजह है, दुनिया परेशान है। ये अमेरिका कह रहा है जंग को रोक दिया जाए, जंग को खत्म कर दिया जाए, वजह क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है, जंग को रोक दिया जाए। नेगोशिएशन के जो है डाइस पे आप आ जाइए, हम बात करने के लिए राजी है। वजह क्या है, वजह ये है सरकार कि अगर नेतन्याहू मरहब का बेटा है तो अली खामनाई हैदर का बेटा है। हाय हाय हाय, अगर नेतन्याहू मरहब का बेटा है, अली खामनाई का ऐलान किया सरकार रसूल ने, कल ऐलान हुआ कल मैं अलमर्द को दूंगा, जर्रार को दूंगा, मुझे कोई तफसील में नहीं पढ़ना। सुबह हुई अली रसूल के सामने है, कहा अली जंग करनी है, कहा मरहब है, कहा ठीक है मरहब है। ये सारा मामला आप जानते हैं। इधर अली को जो है पैराहन मिला, लिबास मिला, सारी चीजें मिली। अली जो है सरकार इधर मरहब के किले के करीब जाने लगे। अभी तक मुसलमान जाते थे तो मरहब किले की बुलंदी पे बैठा हुआ था, मुसलमानों को देखता था और कहता था आऊं। कहते थे आप आराम कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम जो है यहीं से चले जाते हैं। पहले दिन जो है महमूद को हुए भेजा और फलाह को भेजा, फिलहाल लोग जाते रहे बहरहाल, लेकिन जो है 39 दिन तक खैबर फतह नहीं हुई। वहीं मरहबो बैठ के कह रहा था कि आओ, ये मुसलमान चले जाते थे। वही दस्तूर 40वें दिन रहा, मरहब किले पे बैठा हुआ है, बुलंदी पे बैठा हुआ है। तारीख ने लिखा इधर से अली चले, मरहब के किले के करीब आए। जैसे ही मरहब ने अपने सर को निकाला, चाहता था कि मौला से कहूं आओ, अली ने कहा तू आता है या मैं आऊं।
تو آتا ہے یا میں آؤں؟ مرحب پریشان ہو گیا، بھیا ابھی تک تو ہم کہتے تھے آؤں، یہ چلے جاتے تھے، کیا معاملہ ہے؟ اچھا مرحب نے جو ہے اپنے ساتھ ایک نجومی کو بٹھا رکھا تھا، جیسے ہی علی نے کہا تو آتا ہے یا میں آؤں، پریشان ہو گیا، کہا مرحب پریشان نہ ہو، تھوڑا سا ہے جذبہ ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، بھی چلا جائے گا۔ اچھا علی جو ہے اس نجومی کی بات سن رہا تھا، جیسے ہی علی نے اس کی بات سنی، علی کے ہاتھ میں تھا علم، علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ ہاں میرے بھائی، پتھر نرم نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے سخت۔ علی نے پتھر کو لیا، علم کو لیا، پتھر پہ گاڑا۔ اب تاریخ نے لکھا جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، مرحب پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے تو اسے عام آدمی سمجھ رہا تھا، یہ تو علم کو لے کے پتھر پہ گاڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نجومی نے مرحب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کو بھی ستارے کا علم ہوگا، یہ بھی ستاروں کے بارے میں جانتا ہوگا، یہ بھی جانتا تھا ایک ستارہ ہزاروں سال کے بعد نکلتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں نرم ہو جاتی ہے۔ اس نے دیکھا جیسے ہی ستارہ نکلا، اس کو لگا دنیا کی ساری چیزیں نرم ہو گئی، اس نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ ایک مرتبہ علی نے نجومی کی بات سنی، علم کو پتھر سے نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی نے ساز و سامان سمیٹا، جانے لگا۔ مرحم نے کہا جاتا کدھر ہے؟ قائم مرحم سب سے لڑ لینا مگر اس سے نہ لڑنا، کیونکہ 39 دن والے اور تھے، یہ اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 39 دن والے اور تھے، علی اور ہے سرکار۔ یہ مرحب آ گیا نیچے، تمہیں خیبر نہیں سنانا، عباس سنانا ہے۔ جیسا بیٹا ہوتا ہے ویسا باپ ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی مرحم نیچے آیا، سوال و جواب شروع ہوئے۔ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اچھا مرحب کی ماں کو بھی پتا تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ میرے لال ہر جنگ میں جیت کے آؤ گے، ہر جنگ کو فتح کر کے آؤ گے، لیکن کسی بھی جنگ میں حیدر سے نہ لڑنا۔ بات آ گئی نا، 9 لاکھ کو کس بات کا خوف ہے؟ سب سے سامنا ہو جائے، عباس سے سامنا نہ ہو۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ مرحب کی ماں کو کس بات کا خوف ہے؟ ہر جنگ میں فتح کر کے آئے گا، لیکن حیدر سے مقابلہ نہ کرنا۔ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے سرکار تاریخ کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ 9 لاکھ کو کس بات کا خوف ہے کہ سب سے سامنا ہو جائے، عباس سے سامنا نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے اوراق کو الٹنا شروع کیا تو مجھے ایک مختصر سی جنگ دکھی، جس جنگ کا نام ہے جنگ صفین۔ کیا نام ہے بھائی؟ صفین نام ہے۔ اچھا اس جنگ میں مالک جنگ کر رہے ہیں، رات بھر جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی۔ جنگ ہوتے ہوتے ایک بار مالک جو ہے مالک کی خدمت میں آئے، دستے ادب کو جوڑ کے کہنے لگے میرے مالک یہ سپاہی تھک چکے ہیں، رات بھر جنگ ہو رہی ہے، اب یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے، صبح کو جنگ جو ہے دوبارہ شروع کی جائے۔ علی نے مالک کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا مالک تجھ سے کس نے کہا جنگ کرنے کو؟ کہا پھر؟ کہا آج میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ کہا کون؟ کہا عباس۔ ہاں کون جنگ کرے گا؟ عباس جنگ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ کہا کون جنگ کرے گا؟ کہا عباس جنگ کریں گے۔ عباس کو علی نے بلایا، اپنا پیراہن دیا، اپنا لباس دیا، اپنا امامہ دیا، عباس کو علی بنا دیا۔ اچھا جیسے محمد نے علی کو تیار کیا تھا ویسے ہی علی نے عباس کو تیار کیا، لیکن فرق یہ کر دیا کہ چہرے پہ نقاب ڈال دیا۔ کہا بابا یہ نقاب کیوں؟ کہا کائنات کو پتہ نہ چل سکے کہ علی لڑ رہا ہے، عباس لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کو نہ پتہ چل سکے علی لڑ رہا ہے یا عباس لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا جیسے علی جو ہے گھوڑے کو ہوا میں دوڑاتے تھے ویسے ہی عباس ہواؤں کے دوش پہ میدان میں آئے۔ اب تاریخ نے لکھا عباس نے حملہ کیا۔ بھائی میں کسی کا نام نہیں لیتا، اگر نام میں لے لوں تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہے تاریخ میں یہ نام ہے، اہل سنت شیعہ ہر جگہ یہ نام ہے، لیکن تاریخ نے لکھا جیسے ہی عباس میدان میں آئے، ایک مرتبہ امیر
अमीर शाम जो है शाशा की खिदमत में आया, आके कहने लगा कि चाचा अली मैदान में आ गया है, अरे हमें मार रहा है, हमें कत्ल कर रहा है। चाचा उठ जा, मैदान में आ जा, अली मैदान में आ गया है, हमारे लश्करियों को खत्म कर देगा, हमारे लश्करियों को मार देगा, अली मैदान में आ गया है। एक मरतबा चाचा बुलंद हुआ, कहने लगा अमीर शाम क्या हुआ, अली मैदान में आ गया? अरे मेरे 7 बेटे हैं, सातों मैदान में जाएंगे और हर बेटा 1000 लश्करियों पे भारी है, मेरे 7 बेटे मैदान में जाएंगे, अली को कत्ल कर देंगे। लो मैं तुम्हारा वक्त बचा रहा हूँ, दांतों को समेट रहा हूँ, तारीख को समेट रहा हूँ। अच्छा जिसे गणित और मैथ आती होगी वो इस बात को समझ पाएगा। यूं शाशा के 7 बेटे, जो हर एक बेटा 1000 लश्करियों पे भारी था, शाशा ने अपने 7 बेटों को अब्बास के मुकाबले में भेजा। तारीख ने साफ लिख दिया, शाशा के 7 बेटे मैदान में आए, अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। अरे अल्लाह अकबर, तुम्हें गणित आती है ना भाई? अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। शाशा परेशान हो गया, कौन आ गया है भाई मैदान में, कौन आ गया है मैदान में? एक मरतबा तारीख ने लिखा, शाशा तिल मिला के जो है अब्बास के सामने आया, कहने लगा कि अली तूने मेरे 7 बेटे मार दिए, तुझे तरस ना आया? एक मरतबा अब्बास ने कहा, फिर से कहा अली तूने मेरे 7 बेटे मार दिए, तुझे तरस ना आया, तुझे रहम ना आया? अब्बास ने कहा, फिर से कहा अली आज मैं अली कह रहा हूं, तू ये बार बार सुनना क्यों चाहता है? एक मरतबा अब्बास ने कहा, आज अली सुनने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। अरे अल्लाह अकबर, आज अली सुनने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। अब तारीख ने लिखा कि इधर शाशा ने अली की तरफ, अब्बास की तरफ देखा, देख के कहा अली हमला कर। अब्बास ने कहा, अगर मैं हमला करूंगा तो बाकी नहीं रहेगा, तू हमला कर। तारीख ने लिखा, शाशा ने पहला हमला किया, अब्बास ने रोक लिया, शाशा ने दूसरा हमला किया, अब्बास ने रोक लिया, शाशा ने तीसरा हमला किया, अब्बास ने रोक लिया। 18 हमले कर चुका शाशा एक मरतबा थक के जमीन पे बैठ गया। जैसे ही जमीन पे बैठा, एक मरतबा उठ के कहने लगा, अली अब तू हमला कर। यूं अब्बास ने जुल्फिकार हैदरी को हवा में लहराया, शाशा की तरफ अब्बास बढ़े। अच्छा बनी हाशिम का दस्तूर ये था, ये जब भी हमला करते थे, सर का हमला करते थे। अब्बास शाशा के करीब आए, एक मरतबा शाशा के सर पे वार किया, आधा शाशा इधर गिरा, आधा शाशा इधर। अरे अल्लाह अकबर, आधा शाशा इधर गिरा, आधा शाशा उधर। अब जो है तारीख ने लिखा, तारीख शाहिद है, सब परेशान हो गए, अली आज कैसा हमला कर रहे हैं, कैसा हमला कर रहे हैं? का चेहरे पे नकाब, पहली बार मैंने जो है अली के चेहरे पे नकाब देखी है, ये अली ही है। कहा चलने का अंदाज बता रहा है ये अली है, घोड़े भी अली की तरह दौड़ाता है, चलता भी अली की तरह है, तलवार भी अली की तरह चलाता है, मैदान में आता भी अली की तरह है। कहा हम नहीं मानेंगे। का फिर कहा कि इम्तिहान, कैसा इम्तिहान? का 30,000 का लश्कर बुलाओ, चारों तरफ से इसे घेर लो, अगर इसके कदम आगे बढ़े तो ये अली है, कदम पीछे आए तो अली नहीं है। अब तारीख ने लिखा 30,000 का लश्कर बुलाया गया। ऐसे ही शांति से सुनोगे ना भाई, तो जो है जो बुजुर्गान है वो थक जाएंगे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, मैं खुद ये मेरे भाई 30,000 का लश्कर आया, चारों तरफ से जो है अब्बास को इस लश्कर ने घेर लिया, बीच में है अब्बास, चारों तरफ है 30,000 का लश्कर।
चारों तरफ 30,000 का लश्कर है, बीच में है अब्बास। अब क्या करे, अगर कदम आगे आ गए तो अली है, अगर कदम पीछे चले गए तो अली नहीं है। तारीख ने लिखा चारों तरफ से अब्बास को लश्कर घेरे हुए है, बीच में है अब्बास। अब तारीख ने लिखा अब क्या किया जाए, अब इस पे हमला किया जाए। अगर कदम आगे आ गए तो अली है, कदम पीछे हो गए तो अली नहीं है। अब तारीख ने लिखा अब्बास के हाथ में थी तलवार, अब्बास ने तलवार को टेढ़ा किया और रहवार को जो है हाथों से संभाला, रहवार को यूं जो है चक्कर देना शुरू किया। अब्बास चक्कर दे रहे थे, किसी का हाथ कट रहा था, किसी का सीना कट रहा था, किसी का धड़ कट रहा था, किसी का सर कट रहा था, किसी की आंखें जा रही थी, किसी का पैर जा रहा था। एक शोर उठा, भागो भागो अली आ गया, भागो भागो अली आ गया, भागो भागो अली आ गया। ये सदा अली के खेमे में टकराई। अली ने रहवार को बुलाया, सफों को चीरता हुआ मैदान में अली आए। अब तारीख ने लिखा अभी तक एक शोर था, भागो भागो अली आ गया, लेकिन तारीख ने लिखा जैसे ही अली मैदान में आए दूसरा शोर उठा, या अल्लाह अभी तक एक अली नहीं बर्दाश्त होता था, यहाँ दो अली। हाय 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 मेरे भाई, अभी तक एक अली नहीं बर्दाश्त। इस कायनात में कितने अली हैं? 2 अली हैं, सबको खबर हो गई। इस कायनात में 2 अली हैं। तो शाम की औरतें बुग़्ज़े अली में पली बढ़ी थी। शाम में बुग़्ज़े अली ऐसा डाला गया था कि कहीं भी अली के चाहने वाले मिले बच्चों को भेजती थी, मार दो मार दो मार दो। ऐसे शाम के हालात थे। इनको खौफ हो गया, क्या कायनात में कितने अली है? 2 अली है। तारीख ने लिखा बस आ गई है बात, आखिरी हदिया आखिरी जुमला है, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। तारीख ने लिखा 2 मुहर्रम को ये हुसैन का काफिला करबला में आया। 9 मुहर्रम शबे आशूर थी। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास को बुलाया, मेरे भाई मेरे आंखों की ठंडक, मेरे कमर के सहारे मेरे पास आ जा। तारीख ने लिखा यूं दस्ते अदब जोड़ के सखी अब्बास हुसैन की खिदमत में आए, कहा मौला हुक्म, कहा जाके इनसे कह दे कि हुसैन आज चाहता है इबादत करे, कल जंग होगी। अच्छा, इतना सुनना था कि अब्बास चले। अच्छा, मौलवी भी कितना चालाक है, मुल्ला भी कितना चालाक है, क्या लिख देता है, क्या पढ़ देता है कि हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। क्या पढ़ता है? हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। मेरे भाइयों याद रखना, हुसैन मोहलत लेते नहीं है, हुसैन मोहलत देते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन मोहलत लेते नहीं है, हुसैन मोहलत देते हैं। तारीख ने लिखा इधर अब्बास को हुक्म हुआ, अब्बास यूं 9 लाख के करीब है, पिछले साथ खड़ा था, कहा आज मेरा आका चाहता है कि जंग ना की जाए, कल जंग होगी। इतना कह के सबने सर को हिलाया, जी 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 ठीक है। इतना कह के अब्बास एक मरतबा मुड़े, पीछे से किसी ने सदा दी, यूं 9 लाख के लश्करियों में से किसी ने सदा दी कि अब्बास जंग हम आज ही करेंगे। बिजली की रफ्तार से अब्बास पलटे, 9 लाख के करीब आए। किसने कहा जंग आज होगी? सबने मुंह को फेर लिया, नहीं नहीं अब्बास हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। पिछले साथ की तरफ अब्बास ने देखा, तूने कहा? कहा नहीं हमने भी नहीं कहा। यूं 9 लाख की निगाहों में निगाहें डाल के तेरा सखी मौला, मेरा सखी मौला कहता है, मेरा कर्रार मौला कहता है, मेरा अबुल फजल अब्बास मौला कहता है, आखिरी जुमला है, मुझे नहीं पता, ये मेरी खिताबत नहीं है, अब्बास की खिताबत 9 लाख के सामने है। तारीख ने लिखा 9 लाख की तरफ सखी मौला देख के कहता है, क्या कहा तूने? जंग आज होगी। ओ कूफियों, ओ शामियों, ओ बदनस्लों, ओ बदकिरदारों, ओ बदअदबों, याद रखना, याद रखना, अब्बास अगर चाहे तुम्हारी नमाज़े जनाजा यहीं पढ़ा दे, लेकिन अब्बास मजबूर है। कहा क्यों? कहा नमाज़े जनाजा मुसलमानों की होती है, काफिरों की नहीं। आए हाय, नमाज़े जनाजा मुसलमानों की होती है, काफिरों की नहीं होती है। और जो हुसैन के मुकाबले में आ जाए
وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں۔ تیرے مولا کا اگلا جملہ سننا، شاد ہو جانا سرکار۔ آخری جملہ ہے، تاریخ نے لکھا، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے تیرا سخی مولا کہتا ہے، او بد نسلو، او بد کردارو، او بےادبو، او بد اخلاقو، یاد رکھنا تو نے حسین کو مجبور سمجھ رکھا ہے، تو نے حسین کو مجھے مجبور سمجھ رکھا ہے، یاد رکھنا۔ او داڑھی والی عورتوں، تمہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ حسین کس ذات کا نام ہے؟ حسین کس بلندی کا نام ہے؟ وہ تو حسین ہے، وہ آقا ہے، وہ مولا ہے، یہ حسین کا غلام ہے، یہ حسین کا غلام۔ عباس اگر چاہے تمہارے جسموں سے روح ابھی کھینچ لے، ملک الموت کو بعد میں بلائے۔ اللہ اکبر، حسین کا غلام اگر چاہے تمہارے جسموں سے روح ابھی کھینچ لے، ملک الموت بعد میں آئے۔ کیا خبر ہے کائنات میں کتنے علی ہے سرکار؟ 2 علی ہے کائنات میں، بس آخری بات ہے، سمیٹ دیا میں نے ساری باتوں کو۔ کائنات میں کتنے علی ہے؟ 2 علی۔ کتنے بھائی؟ 2 علی ہے۔ تاریخ نے لکھا 40 ہجری 21 رمضان کو اس کائنات سے پہلا علی چلا گیا، 10 محرم آئی، اس کائنات سے دوسرا علی بھی چلا گیا۔ شام کی عورتیں مطمئن ہو گئی، اب اس کائنات میں کوئی علی باقی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بلایا، کہا جو ظلم کرنا ہے کر لو، کیونکہ دونوں علی اس کائنات سے جا چکے ہیں۔ شام کی عورتوں کو خبر تھی 2 علی اس کائنات سے جا چکے ہیں، جو ظلم کرنا ہے کر لو۔ لیکن تاریخ نے لکھا 2 سفر آئی، جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں آیا، ایک صدا گونجی، شام کی عورتوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا بچوں کہیں بھی چلے جانا، شام کے دربار کے قریب نہ جانا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا لگتا ہے علی قبر سے اٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے علی قبر سے اٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ ایسا جلالی خطبہ تھا بی بی کا۔ تاریخ نے لکھا کہ جو ہے ایسا خطبہ دیا بی بی نے، ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کو لگا علی بول رہے ہیں، ایسا خطبہ تھا۔ ظاہراً شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا وقت ہے، دل میں خواہش نہیں کی مسائل انہی کے پڑھے جائے۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے سب سے زیادہ محبت بھائی کو اپنی سب سے چھوٹی بہن سے ہوتی ہے۔ کوئی بھائی ہے، سب کے گھر میں گاڑی ہے، کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے، گھر میں اگر چھوٹی بہنیں ہوں تو بھیا کا دامن تھام لیتی ہیں، بھیا میں بھی چلوں گی۔ 3 یا 4 سال کی ہو، کہاں ابھی تم چھوٹی ہو، بازار میں چل نہیں پاؤ گی، کیسے لے کے جائیں تمہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے امی چپل پہنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی کے ساتھ بازار جاؤں گی۔ چپل پہن کے آتی ہے بھائی کے سامنے، کہتی ہے بھیا بازار میں بھی چلوں گی، میں پیدل چلنا جان گئی ہوں، میں پیدل چل لیتی ہوں، بھیا گودی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیدل سارے راستے چل لوں گی۔ لیکن جب بھائی بہن کو لیتا ہے، 3 یا 4 سال کی بہن ہے، کتنا چلے گی بازار میں؟ آتی ہے، ایک مرتبہ جب تھک جاتی ہے، بار بار بھائی کو دیکھتی ہے، بھائی کو صرف دیکھتی ہے، بھائی سمجھ جاتا ہے، بھائی گود میں اٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان جاتا ہے کہ میری بہن تھک گئی ہے۔ خدا کی قسم، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام 15 بار سکینہ نے سجاد کو دیکھا، دیکھ کے کہا بھیا تیری 4 سال کی سکینہ تھک گئی ہے، بھیا گودی میں اٹھا لیجئے۔ ایک مرتبہ سجاد رو کے کہتا ہے اے میری بہن مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، العظمت للہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے بہن مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا تو گود نہیں اٹھا سکتا، نہ اٹھا، لیکن بھیا میں تجھ سے ایک شکوہ کرتی ہوں،
اے بھیا میں تجھ سے ایک شکوہ کرتی ہوں. کہا بہن کیسا شکوہ؟ کہا بھیا جب سے میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام چل رہی ہوں بھیا، جب تک چلی ہوں یہ شمر بار بار آتا ہے، کبھی مجھے تازیانے مارتا ہے، کبھی مجھے تماچے مارتا ہے. اے بھیا اس کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے اور جب وہ مجھے تماچے مارتا ہے وہ انگوٹھی کے نشان میرے نقصان پہ. اے بھیا میں کوئی شکوہ نہیں کرتی، اے بھیا میں نہیں کہتی شمر سے کہہ دے مجھے تازیانے نہ مارے، اے بھیا میں نہیں کہتی شمر سے کہہ دے مجھے تماچے نہ مارے. پھر سکینہ کیا کہے گی؟ اے بھیا شمر مارتا ہے تو مارتا رہے، لیکن اے بھیا شمر سے جا کے ایک گزارش کر دے. کہا سکینہ کیسے گزارش؟ کہا اے بھیا یہ شمر مار مار کے مجھے تانے دیتا ہے، سجاد زنجیروں میں نظریں لگتا ہے. کہتا ہے بہن کیسے تانے؟ کہا بھیا شمر مجھے تماچے مار کے کہتا ہے بلا اپنے عباس کو. میں زمین پہ گر کے کہتی ہوں اے چچا ہائے 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 ہزاروں گریا کر لینا. ایک ننھی کے مصائب ہے، 4 سال کی بچی ہے، یہی سکینہ ہے، بھائی سے بڑا متصل ہے، بھائی سے بڑی محبت کرتی ہے. تاریخ نے لکھا یہی بہن ہے، سجاد کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، در زندان ہے، بیٹھ کے کہتی ہے بھیا اس سے کوئی سوال نہیں کرتی بھیا، بس اتنا بتا دے جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہا سکینہ سن لو گی؟ ہاں بھیا سن لوں گی. کہے بھیا مجھے بتا دے جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں سکینہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو وہ کبھی منہ کو کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا میں نے یہ حالت تو اس وقت دیکھی جب ننھے علی اصغر کو میرے بابا نے اٹھایا. میرا بھیا کبھی منہ کو کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا. العظمت للہ، العظمت للہ. آخری مرحلہ ہے دل کھول کے سکینہ کو پرسا دینا، دل کھول کے زینب کو پرسا دینا. تاریخ نے لکھا سکینہ نے کہا بھیا اور بتا جب انسان اور زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہا سکینہ سن نہ سکو گی بھیا سنائیے. کہا انسان اور زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کے گلے میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اس کی حلق سوکھ جاتی ہے. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا ارے میں نے تو یہ حالت اس وقت دیکھی جب میرا بھیا میدان سے آیا. کہا بابا ایک قطرہ پانی. حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میری بہن میں ڈال دے. اکبر نے فوراً کھینچ کے کہا اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش. العظمت للہ. آخری مرحلہ ہے دل کھول کے پرسا دینا، دل کھول کے گریا کرنا. اللہ تمہاری زندگی کو طولانی کرے تاکہ اگلے سال بھی حسین کو پرسا پیش کر سکو. لو آخری مرحلہ ہے. سکینہ بھائی کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے بھیا وہ انتہا بتا پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے. جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آخری مرحلہ ہے انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے. کہا سکینہ جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں جسم کو چھوڑنے لگتی ہے، اس کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے، اس کی ہڈیوں میں پانی اتر آتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا اے بھیا جب میں اس کائنات سے چلی جاؤں مجھے تم غسل دینا، مجھے تم کفن پہنانا، اے بھیا مجھے تم قبر میں اٹھانا، لیکن بھیا سب سے پہلے تو اتر جانا، میرے قبر کی مٹی کو چھو کے دیکھنا. اے بھیا مجھے نرم زمین پہ لٹانا کیونکہ سکینہ کا جسم گوشت سے الگ ہو رہا ہے. اے بھیا سکینہ کی ہڈیاں چٹکنے لگی. اے بھیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.
रनन बिक़दाइही तस्लीमन ले अमर बारे लहा। तुझे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता, करबला के शहीदों का वास्ता, करबला के मजलूमों का वास्ता जो अपनी गुर्बत के सबब इस साल फर्श अज़ा नहीं बिछा सके, मेरे अल्लाह तू उनके रिस्क में इतनी बरकत दे दे कि वो हर साल हुसैन का आज़ा खाना सजा सके। मेरे अल्लाह तुझे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता, सारी दुआएं छोड़ के सबसे अहम दुआ ये है, जहाँ करबला आबाद है, नजफ आबाद है, शाबर्रा आबाद है, मावीरान हैं तो सिर्फ 3 बेटियों के रोज़े, नबी की बेटी का रोज़ा, अली की बेटी का रोज़ा, हुसैन की बेटी का रोज़ा है। लेकिन मेरे अल्लाह इन 3 रोज़ों में फ़र्क है। अली की बेटी का रोज़ा वीरान है लेकिन कब्र पे साया है, हुसैन की बेटी का रोज़ा वीरान है लेकिन कब्र पे साया है। लेकिन नबी की बेटी आज भी इतनी गरीब है जिसकी कब्र पे कोई साया नहीं। मेरे अल्लाह ये अज़ादार तड़पते हैं, ये अज़ादार अपनी गिरिया में ज़हरा को याद करते हैं। मेरे अल्लाह इन अज़ादारों की ख्वाहिश ये है, सबसे अहम ख्वाहिश ये है कि ये अपनी आंखों से बीबी का रोज़ा तामीर होता हुआ देख सके। मेरे अल्लाह तुझे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता, मुंतकिम खून शुहदाए करबला इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, मातमी हुसैन